इल्मे राज़ो करदन बेहिसाब खल्क़े रादा दन जवाबे बासवाब हक नदार दोस्ते खल्क़ा ज़ारे रा निस्ते ई खसलत के दिनदारेरा। তাহলে আপনার আমার আল্লাহ বলেন না কেন? নবী, কোরআন, হাদিস, কাবা, কালেমা, ধর্ম, কাফন, কালা সবই যদি এক হয় তাহলে আপনার আমার পোশাকও তো এক হবে। আমিও মুসলমান, আমি টুপি পরলাম, আমার টুপি মাথায় না দিলে ভাল লাগে না। আপনি মুসলমান হইয়া কেন টুপি পরেন না? আপনাকে আলাদা বয়ান দিতে হবে কেন? বরং বয়ান তো চলছে, কিন্তু আপনার ঈমানের হালাত কেমন? আমি টুপি খুলতে চাই না আর আপনি টুপি দিতে চান না। আমি দাড়ি কাটতে চাই না, আপনি কেমন মুসলমান যে দাড়ি রাখতে চান না? আমি মুসলমান, মসজিদে না ঢুকলে লজ্জা, আপনি কেমন মুসলমান যে মসজিদে ঢুকতে গেলে লজ্জা? আমি মুসলমান, পর্দা না করলে লজ্জা, আর আপনি কেমন মুসলমান যে পর্দা করতে গেলে লজ্জা? হकीकत से तो दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है। नमी गोयम के अज दुनिया जुदा बस बाहर कारे के बाशी बा खुदा बाश चिस्ते दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन ने कमाशो नकरा हो फर जिंदोजान आब दरकश तिहाला के कश्तियस्त आब अंदर जीर कश्ती पुश्तियास गर्बा सूरत आदमी इंसाबुदे अहमदबू जहलो हामिक साबुदे आदमीरा आदमीयत लाज़िमास्त औदेरा गर्बुन बाशुद ही जमा।